Naging manilampuson ang duha ka adlaw nga skills training on banana processing with entrepreneurial development training on costing and pricing dito habungtuhan Lorente. Pinangunahan ini han Department of Trade and Industry, kabakyang an LGU Lorente pinaagi an Office of Municipal Agricultural Services. An aktibidad ingin partisiparan hin 30 nga mga miyembro hin mga association hin Bakayawan Farmers Association ngan Pilio Farmers Association. Durante an aktibidad gintutduan an mga parag-uma kung paunan noon pagproseso ngan paghimo hin iba-iba nga value added nga produkto gamit an saging nga saba, sugad han banana chips, banana ketchup ngan banana bread. Gingiyahan gihapon hirahan costing and pricing nga makakabulig haira kung paunan o kwekwentahon ang mga gasto ha produksyon, magbutang hin kompetitibo nga presyo, niyan masiguro may da nira gana haira mga produkto nga andam para ha merkado. Ini nga inisyatiba inagtutuyo nga matagan ang lokal nga mga parag-uma hin technical nga entrepreneurial nga abilidad basin nira ma-maximize ang ira produkto, mapugnan ang pagkalugi sugad man matagan hira hinduga nga pagkakakitaan para hiton ira pamilya. Tika nga syudadan Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.